یہ ڈیجیٹل والیٹس، یہ ڈیجیٹل سمز جو ہیں، یہ 1 کروڑ بگیسٹ فائنینشیل انکلوژن ان دا ہسٹری آف دا ورلڈ، اور وہ بھی خواتین کے ڈیجیٹل اکاؤنٹس، یہ کبھی دنیا میں پہلی دفعہ یہ ہونے جا رہا ہے۔ اب اپنا اکاؤنٹ خود بنائیں اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی قسط گھر بیٹھے فوراً وصول کریں۔ یقیناً آپ کو بھی اس کا شدت سے انتظار ہوگا کہ بھئی کوئی ایسا طریقہ کار آ جائے جس کے ذریعے ہماری جو والیٹ سم ہے اس پر فوری اکاؤنٹ بھی ہم بنا لیں اور فوری طور پر ہماری قسط بھی آ جائے، ہمیں اپنی قسط لینے کے لیے کہیں نہیں جانا پڑے۔ اگر آپ بھی ایسا سوچ رہے ہیں تو آج کی ویڈیو ہم اسپیشلی آپ تمام لوگوں کے لیے بنا رہے ہیں۔ اگر آپ ایسا کر لیتے ہیں، ایک چھوٹا سا کام بھی آپ کو بتائیں گے، ایک چھوٹا سا کام آپ کر لیتے ہیں تو اس سے آپ کی آسانی ہو جائے گی، آپ کو پتہ چل جائے گا آپ کے پاس جو والیٹ سم ہے وہ بھی کنفرم ہو جائے گی کہ اس پہ آپ کے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے پیسے آ سکتے ہیں یا نہیں۔ اور یہ جو دسمبر والی قسطیں آ رہی ہیں، ان دسمبر والی قسط کے حوالے سے بھی خصوصی ایک میسج ہے جو آپ تمام لوگوں کو بتانا ہے۔ اگر آپ دسمبر والی قسط کے انتظار میں ہیں تو اس کے لیے بھی آپ کی نئی والیٹ سم جو ہے وہ آپ کے لیے کافی فائدہ مند ثابت ہوگی۔ تو وہ کیسے ثابت ہوگی یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ یہ جو دسمبر والی قسطیں ابھی تک آپ کو نہیں ملی اور اب ملنے جا رہی ہیں تو آپ اسے جنوری والی قسط بھی کہہ سکتے ہیں۔ ویسے تو جنوری تا مارچ تک کی قسط جو ہے وہ تقریباً 15 فروری کے بعد جاری ہوگی، جو کہ آپ والیٹ سموں کے ذریعے وصول کریں گے۔ اس سے پہلے والی یہ جو قسطیں بچوں کی قسطیں بھی رکی ہوئی تھیں اور کفالت پروگرام کی قسط بھی، تو اس قسط کی اپڈیٹس بھی جو تازہ ترین اپڈیٹس ہیں وہ بھی آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے آپ پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ قسط بھی آپ بغیر کٹوتی کے وصول کریں گے انشاءاللہ، آپ کی 1 روپے کی بھی کٹوتی ہم نہیں ہونے دیں گے۔ اگر آپ ہماری بات کو سن لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں تو ہم یہ بات دعوے سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کی 1 روپے کی بھی کٹوتی نہیں ہو سکے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ آج ہی کی اسی مختصر سی ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ ایسے لوگ جو نااہل ہوتے جا رہے ہیں، جن کے پیسے اچانک بند ہوئے ہیں یا 2 3 4 قسطیں انہیں نہیں ملی، مطلب تقریباً پچھلے 1.5 سال سے وہ نااہل جا رہے ہیں اور اس سے پہلے ان کے بچوں کے پیسے بھی ملتے تھے، کفالت پروگرام کی قسط بھی ملتی تھی، تو اب وہ دوبارہ اس پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں یا نہیں، یہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ کون سے لوگ اپنا اکاؤنٹ خود بنائیں گے، کن لوگوں کا اکاؤنٹ پہلے سے بنا دیا گیا ہے اور کن لوگوں کا اکاؤنٹ بعد میں بنایا جائے گا۔ تو ان چیزوں کے بارے میں آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ ایک ایسا دورانیہ چل رہا ہے جس کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا ایکٹیو رہنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ نے ابھی اپنی سم لیتے وقت یا اپنا اکاؤنٹ بنواتے وقت کوئی ایک چھوٹی سی بھی غلطی کر دی تو آپ کے لیے بعد میں مشکل بن جائے گی اور مسئلہ یہ بنے گا کہ آپ کے پیسے بند ہو سکتے ہیں یا آپ کو پیسے نہیں ملیں گے۔ پیسے بند ہونے یا نہیں ملنے کی وضاحت بھی تھوڑی سی کر دیں کہ بند ہونا یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پروگرام سے نکال دیا جاتا ہے، اور نہیں ملیں گے سے مراد یہ ہے کہ آپ کے اکاؤنٹ سے آپ کے اکاؤنٹس میں پیسے تو آ جاتے ہیں لیکن آپ کی کچھ غلطیوں کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے آپ کو پیسے نہیں مل پاتے، جس میں کافی ساری وجوہات ہیں۔ شناختی کارڈ کا ایکسپائر ہونا، آپ کے فنگر پرنٹس کا نہ لگنا، آپ کے پاس والیٹ سم کا نہ ہونا، آپ کا والیٹ اکاؤنٹ جو ہے وہ پراپر فعال نہ ہونا، تو یہ کافی ساری وجوہات ہو سکتی ہیں۔ تو ان مسائل کا حل بھی انشاءاللہ آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ تو ان چیزوں کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو کوئی مسئلہ نہ آئے تو آپ تھوڑا سا غور کریں، سمجھیں، آپ کے فائدے کی بات ہو رہی ہے۔ تو جن لوگوں کو فائدے کی بات نہیں چاہیے تو وہ ابھی سے بھی ویڈیو کو چھوڑ کے جا سکتے ہیں۔ ہم تو یہ کوشش کرتے ہیں کہ بھئی ہر غریب کا بھلا ہو، ہر حقدار خاندان کا بھلا ہونا چاہیے۔ ہم آپ کو بار بار وضاحت دیتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ بھئی کچھ ایسے لوگ بھی ہیں، ہاں کچھ افلاطون بھی ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، کچھ ارسطو بھی ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، تو ان سے ہمارا مقابلہ کہاں۔ ہم تو ان لوگوں کو بتانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں جن کو صحیح طور پر ان چیزوں کے بارے میں علم نہیں ہوتا، ہر بندہ ان چیزوں کے بارے میں نہیں جانتا، تو ہم فلاحی طور پر یہ کوشش کرتے ہیں۔ اور جن لوگوں کو ہماری کوشش اچھی لگتی ہے وہ لوگ ابھی بھی کمنٹس میں اپنے پیارے الفاظ کا اظہار لازمی کریں، کمنٹ کر دیا کریں، اور جن لوگوں کو ہماری یہ معلومات یا ہمارا یہ فلاحی کام اچھا نہیں لگتا وہ بھی اچھے الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے اپنے غصہ کا اظہار بھی کر دیا کریں، اپنی کوئی اچھی رائے دینا چاہتے ہیں تو وہ بھی دے دیا کریں۔ بہرحال آپ جیسا سمجھیں، ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو سمجھانے کے لیے آپ کے فائدے کی بات آپ تک ضرور پہنچائی جائے، چاہے وہ ذاتی ویڈیو کی صورت میں ہو یا مختصر ویڈیو کی صورت میں ہو۔ تو اب آئیے چلتے ہیں تفصیل کی جانب، آپ تھوڑا سا غور فرمائیں گے تو انشاءاللہ ایک ایک بات آپ کو پتے کی بتائی جائے گی۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے ایک چھوٹا سا کام اور بھی کر دیجئے، یہ بھی آپ کے فائدے کے لیے ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہر نیا پروگرام جو آتا ہے یا پروگرام کے حوالے سے کوئی نئی اپڈیٹ آتی ہے یا بہت جلد آپ تمام لوگوں کے لیے بڑے بڑے رمضان پیکیجز آنے والے ہیں تو ان کے بارے میں بھی آپ کو مکمل معلومات ملے، تو آپ
आप सिर्फ और सिर्फ अभी से यूट्यूब चैनल स्किल मेंटर को सब्सक्राइब कर लें। तो इंशाल्लाह हम दावे से कहते हैं कि हर प्रोग्राम की मालूमात आपको घर बैठे ही हम दे देंगे और हकीकी मालूमात रजिस्ट्रेशन से लेकर इमदाद लेने तक की मालूमात हम आपको घर बैठे ही दे देंगे। तो आप थोड़ा सा गौर फरमाएंगे ताकि ये मुकम्मल मालूमात आप तक मुफीद होने की सूरत में पहुंचे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल स्किल मेंटर पर खुश आमदीद कहता हूँ। अच्छा भाई, सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि अब सिर्फ आपके लिए ये डिजिटल वॉलेट सिस्टम ही नहीं बल्कि आप तमाम लोगों के लिए BISP का ATM सिस्टम भी बहाल होने जा रहा है। तो इस बैंक ATM के जरिए आपको पैसे किस तरह मिलेंगे, उसके लिए क्या तरीकाकार होगा, आपको कोई बेनजीर कार्ड जारी किए जाएंगे या फिर सिर्फ आप अपने शनाख्ती कार्ड का इस्तेमाल करते हुए ATM से अपने पैसे वसूल कर सकेंगे या मुतलका ATM पर आपका BISP के विथड्रॉल का कोई ऑप्शन आ जाएगा। तो इस हवाले से आपको बता दें, वैसे तो ये हम कबल वक्त बता रहे हैं लेकिन हमने कोशिश की है कि इस हवाले से जो भी ऑथेंटिकेशन हमारे पास पहुंची थी इन अपडेट्स के हवाले से वो हमने वसूल की हैं, उसके बाद ही हम आपको अपडेट कर रहे हैं। तो इस हवाले से ये बताया गया है कि आप बेनिफिशरीज को मुतलका 6 बैंक्स जो हैं जिसमें ये इजी पैसा यानी टेलीनार माइक्रो फाइनेंस बैंक और साथ में मोबिलिंक माइक्रो फाइनेंस बैंक यानी जायज कैश वाले, बैंक अल-फलाह, हबीब बैंक, HBL माइक्रो फाइनेंस बैंक और बैंक ऑफ पंजाब, तो ये जो बैंक्स हैं इन बैंक्स की मुतलका ATMs के जरिए आपको पेमेंट्स फ्राहम किए जाएंगी। उसके लिए आपको बेनजीर कार्ड तो जारी नहीं किए जाएंगे क्योंकि इस हवाले से अभी तक कोई मालूमात नहीं मिली, लेकिन मुतलका ATMs पर आपको बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की विथड्रॉल का ऑप्शन मिलेगा। मतलब बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के पैसे निकलवाने का ऑप्शन मिलेगा जिसको इस्तेमाल करते हुए आप अपनी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवाएंगे शनाख्ती कार्ड की डिटेल इंटर करके, तो आपकी तस्दीक मुकम्मल होने की सूरत में आप ATM से बगैर किसी कटौती के अपने पैसे निकलवा सकेंगे। तो ये सहूलत हो सकता है कि डिजिटल वॉलेट सिस्टम के तहत दी जाने वाली पहली किस्त पर आपको ना दी जाए, बाद में इंशाल्लाह आप तमाम लोगों के लिए जरूर लाई जा रही है। इसके साथ साथ जो डिजिटल वॉलेट सिस्टम के तहत आपको पेमेंट्स मिलने वाली हैं उनका भी तरीकेकार आपको बता देते हैं। मजीद ये जो बैंक ATM से पैसे लेने का तरीकेकार आएगा तो फौरी तौर पर इंशाल्लाह हम आपको अपडेट करेंगे, लेकिन उसके लिए आप अभी से हमें बता दें कि क्या आप भी चाहते हैं कि ATM से आपको पैसे मिले। अगर चाहते हैं तो कमेंट्स में ATM भी लिख दें और फौरन चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आपका कमेंट हम तक लाजमी पहुंचे। तो दूसरा तरीका हम आपको बता रहे थे कि आप तमाम लोगों के लिए ये जो BISP की वॉलेट सिम वाला सिस्टम है, खसूसी तौर पर तो आप तमाम लोगों के लिए ये वॉलेट सिस्टम लाया गया है ना, ये डिजिटल वॉलेट सिस्टम के तहत उस वक्त आपको पेमेंट्स मिल सकती हैं जब आप सही तरीके से अपनी वॉलेट सिम ले चुके हैं और वॉलेट सिम के जरिए आपको बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के मैसेजेस वगैरह पैगामात भी मौसूल हो रहे हैं, तो फिर जाके आपका ये डिजिटल वॉलेट सिस्टम मुकम्मल तौर पर फाल होगा और इसके जरिए आपको पैसे मिलते रहेंगे। अच्छा, तो अब इसमें आप कैसे कंफर्म करेंगे कि हाँ वाकई आपका वॉलेट अकाउंट इस सिम पर बन रहा है और यही आपकी वॉलेट सिम है? तो उसके लिए भी आप इधर उधर कहीं भी ना कोई फीस भरें, ना ही इधर उधर अपना वक्त ज़ाया करें। हम हकीकी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, आपके फ़ायदे की बात आपको बता रहे हैं बिल्कुल मुफ्त में, तो आप थोड़ा सा गौर इधर भी लाजमी करें। तो भाई आप अपने मोबाइल फ़ोन से एक हेल्पलाइन पे कॉल करेंगे, ठीक है। कोशिश करें कि आप दिन के औकात कार में यानी सुबह 9 बजे से लेकर शाम 6 बजे के दरमियान कॉल करेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा, ठीक है। तो आपने ये हेल्पलाइन डायल करनी है। इसका आप कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो नोट कर लें, 0800264777। इस पर कॉल करके जो है आप नुमाइंदा से पूछेंगे कि आपका डिजिटल वॉलेट मोबाइल नंबर क्या है या आपका डिजिटल वॉलेट का जो वॉलेट सिम है उसका नंबर क्या है, तो आपको वो बता देंगे। इसी तरह अगर आपको वॉलेट सिम मिल चुकी है और आप उस वॉलेट सिम का मोबाइल नंबर घर बैठे खुद मालूम करना चाहते हैं, तो हमने पिछले वीडियो में भी आपके लिए 4 मुख्तलिफ कोड जो हैं वो आपको बताए थे। जिन लोगों ने वीडियो सुनी है उनको तो पता होगा, लेकिन ज़ाहिर सी बात है हर वीडियो को सिर्फ एक ही बंदा नहीं देख रहा होता, हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में नए लोग आते हैं चैनल पे। तो हम उन तमाम लोगों के लिए दोबारा बता देना चाहते हैं कि अगर आपको जैज़ नेटवर्क की सिम मिली है तो आप *99# डायल करेंगे, बिल्कुल मुफ्त में आपका मोबाइल नंबर जो है सामने शो हो जाएगा। मतलब इसके कोई चार्जेस नहीं है। लोग डरते हैं कि भाई हम कोई कोड इस तरह का जो हम बता रहे हैं कि ये डायल करेंगे तो हमारा बैलेंस कट जाएगा, तो भाई ऐसा वैसा कुछ नहीं होने वाला। ये कंपनी की जानिब से कोड जारी किए गए हैं, तो वो हम आपकी भलाई के लिए आपको बता रहे हैं ताकि आपका मोबाइल नंबर आपकी स्क्रीन पे शो हो जाए और आप उस मोबाइल नंबर को याद कर लें, उसको नोट कर लें ताकि बाद में आपको कोई मसला ना बने। और हाँ, ये जो सिमें आपको मिल रही हैं ये आप एक्टिव भी लाजमी रखेंगे। तो अगर आपको जोंग नेटवर्क की सिम मिली है तो उससे सिर्फ *8# डायल करेंगे, आपके सामने आपका मोबाइल नंबर शो हो जाएगा। अगर फिर भी आपको कोई मसला आता है इन कोड्स को डायल करते वक्त तो वो भी आप पूछ सकते हैं। अगर यू फोन की सिम मिली है तो उससे
पे *780*3 हैश डायल करेंगे तो आपके सामने आपको मोबाइल नंबर जो है वो शो हो जाएगा। इसके साथ साथ अगर टेलीनार नेटवर्क की सिम मिली है तो इसे *345*400 हैश डायल करेंगे या 7421 यानी 7421 पर कॉल करेंगे तो आपको एक मैसेज आ जाएगा जिसमें आपका वो मोबाइल नंबर लिखा होगा जो उस मुतलका सिम का होगा। तो इससे आप अपना वॉलेट नंबर जो है वो मालूम कर सकते हैं और ये वॉलेट नंबर आपके पास लाजमी होना चाहिए। जब भी BISP के ऑफिस जाएं या BISP का कोई मैसेज आना हो तो आपको पता हो कि हमारी जो फलां नंबर वाली सिम है वो हम एक्टिव रखेंगे तो हमारा मैसेज आएगा। अच्छा, ये जो दिसंबर वाली किस्त आप जनवरी में आपको मिलने जा रही है, इस किस्त पर भी अगर आपको ये वॉलेट सिम अभी से आप ले चुके हैं तो ये सिम अपने मोबाइल में चलाएं, इसको हर वक्त आप एक्टिव रखें। इस सिम पर भी आपको फौरन एक मैसेज मिल जाएगा। जो ही आपकी दिसंबर वाली किस्त आपके अकाउंट्स में पहुंचेगी फौरन ही आपको मैसेज आ जाएगा कि भाई आपके इतने पैसे आपके अकाउंट में आ चुके हैं। तो ये फायदा आपको अभी से ही सिम देना शुरू कर देगी, ठीक है। तो बाकी ये जनवरी में जो किस्तें बकिया किस्तें आपको अब मिलने जा रही हैं, बच्चों की किस्तें हैं या कफालत प्रोग्राम की किस्त, तो ये किस्त तो आपको डिजिटल वैलेट्स के जरिए नहीं बल्कि कैम्प साइट के जरिए मिलेगी। और अभी ताज़ा तरीन अपडेट्स के मुताबिक ये भी हमें पता चला है कि ये वाली किस्त आपको यकमुश्त दी जाएगी, मतलब इसमें मरहला वार सिस्टम नहीं होगा, पहला दूसरा तीसरा मरहला इस तरह नहीं चलेगी, एक ही मरहला में ये किस्त तमाम लोगों को दे दी जाएगी। अगर ऐसा है तो बिल्कुल बेहतर होगा, फिर आप कोशिश करेंगे अपनी आसानी देखते हुए करीबी कैम्प साइट से जाकर अपनी किस्त वसूल करेंगे। अच्छा, जो एक अहम तरीन फायदा है वो ये है इस वॉलेट सिम लेने का। और हाँ, अभी जो लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं तो आपने हमें लाजमी बताना है कि आपको वॉलेट सिम मिल चुकी है या नहीं। अगर वॉलेट सिम मिल चुकी है तो उसका नेटवर्क क्या है, जैज़ की है, यू की है, जोंग की है या टेलीनार की है। तो जिस नेटवर्क की ये सिम आपको मिली है ये अभी हमें आप कमेंट्स में लाजमी बता दें। मोबाइल नंबर आपने कमेंट्स में कभी नहीं बताना, शनाख्ती कार्ड नंबर भी कभी नहीं बताना। अगर आपको सिम मिली है तो आप उसका नेटवर्क, यानी अगर टेलीनार की मिली है तो टेलीनार और साथ में यस लिख दें, या सिर्फ टेलीनार लिख दें तो हमें पता चल जाएगा कि भाई आपको सिम मिल चुकी है टेलीनार की। तो जिन लोगों को नहीं मिली वो कमेंट्स में नो लिख दें। तो इस हवाले से हम आपको मजीद भी अपडेट करेंगे, क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि आपको फौरन अपडेट दी जाए। लाखों की तादाद में लोग सवाल पूछ रहे होते हैं तो काफ़ी ताखीर भी हो जाती है आपको जवाब मिलने में। फिर हम कोशिश करते हैं जो ज़्यादा कॉमन सवालात होते हैं उनको एक जगह पे इकट्ठा करके हम मुख्तलिफ वीडियोज़ की सूरत में आपको उन सवालों का जवाब भी दे देते हैं। तो इसलिए आप अपना सवाल भेजकर उसके बाद आने वाली वीडियो को भी लाजमी सुन लिया करें, उसमें आपके मसाइल का हल बता दिया जाता है। क्योंकि जब हज़ारों या लाखों की तादाद में लोग सवाल पूछने वाले हों तो फिर एक दिन में या एक हफ्ते में या एक माह में भी उनका जवाब नहीं दिया जा सकता। उसके लिए हम कोशिश करते हैं कि वीडियो की सूरत में आपको बता देते हैं। बहरहाल जो अहम तरीन अपडेट्स थी वो हम आपको बता रहे थे कि ये किस्तें जो हैं अभी से आपको मिलना शुरू हो रही हैं। आपके बच्चों की किस्तें हैं, कफालत प्रोग्राम की किस्तें हैं। इन किस्तों का जो ही आपको मैसेज आएगा वॉलेट सिम पर तो उसमें आपकी पेमेंट भी लिखी हुई होगी, चाहे बच्चों की होगी या आपकी कफालत प्रोग्राम की किस्त होगी या सारी एक साथ ही आपको मिलती है तो वो लिख दी जाएगी। 40,000 है, 50,000 है, 30,000 है, जितनी भी है वो लिख दी जाएगी और आपने वही रकम गिन कर वसूल करनी है, कोई कटौती नहीं करवानी। जब आपको पता चल जाए कि भाई आपकी इतनी रकम है तो उससे अगर कटौती 1 रुपए की भी की जा रही है तो हरगिज आपने वहां से हटना नहीं है। आपने फौरी तौर पर उस एजेंट की, उस रिटेलर की शिकायत दर्ज करवानी है। BISP की जो हेल्पलाइन आपको बताई गई है 0800026477, इस पर कॉल करके भी आपने शिकायत दर्ज करवानी है। और हो सके तो फौरी तौर पर आप BISP के करीबी तहसील ऑफिस जाकर भी उस मुतल्लिका रिटेलर की शिकायत दर्ज करवाएं ताकि उसका इस हवाले से कला कमा किया जा सके, क्योंकि वो गरीब लोगों की हक पर डाका डाल रहा है। तो भाई इस हवाले से इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे हर नई आने वाली अपडेट भी आपको बताएंगे। जो लोग बार बार ये सवाल कर रहे हैं कि भाई हम अपना अकाउंट, अपना वॉलेट अकाउंट घर बैठे खुद कैसे बनाएं, तो उन्हें भाई हम बता देना चाहते हैं कि इंशाल्लाह इसी महीने में आप तमाम लोगों के लिए एक प्रॉपर सिस्टम आ रहा है। एक ऐप भी इंशाल्लाह आपको मिल जाएगी, एक कोड भी आपको मिल जाएगा जिसके जरिए आप घर बैठे अपना अकाउंट खुद चेक भी कर सकेंगे, उससे बैलेंस भी देख सकेंगे, अपने पेमेंट्स निकलवा भी सकेंगे। तो वो कोड हो या नई ऐप हो वो सब कुछ आपको इसी चैनल के जरिए बताया जाएगा। तो इसलिए आप अभी से यूट्यूब चैनल स्किलमेंटर को सब्सक्राइब कर लें। काफी सारे लोग आपको बता रहे होंगे कि भाई *786# यानी *786# डायल करके अपना अकाउंट खुद बना लो और घर बैठे अपने पैसे वसूल करो। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो ये आपके लिए नुकसानदेह भी हो सकता है, इसलिए हम आपको इसकी हरगिज इजाजत नहीं देंगे, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि आपका नुकसान ना हो, आपका फायदा हो। जो कुछ हुकूमत बता रही है, जो कुछ BISP की जानिब से बताया जाता है, हम एग्जैक्टली वही आप तक पहुंचाते हैं। हम अपनी तरफ से कुछ भी ऐड नहीं करते। हम वजाहत आपको जरूर देते हैं लेकिन कोशिश करते हैं कि सब कुछ वही आपको बताया जाए, लेकिन समझाने के लिए वीडियो काफी तवील भी बन
سمجھاتی ہے اور کچھ لوگوں کو مختصر سمجھانے میں کافی سارا مسئلہ بھی نظر آتا ہے. اس حوالے سے انشاءاللہ اور بھی کافی اہم ترین اپڈیٹس ہیں وہ بھی آپ کو بتائیں گے. باقی یہ اپنے جلد بازی ابھی بالکل بھی نہیں کرنی کہ اپنا اکاؤنٹ فوراً خود بنا لو اور اس طرح ہوگا فلاں کو ڈائل کرنا ہوگا, تو یہ کچھ بھی آپ نے نہیں کرنا. ہم ہیں نا آپ کے ساتھ. اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہے تو انشاءاللہ اس حوالے سے کوئی بھی مسئلہ ہم نہیں آنے دیں گے آپ کے لیے. اور ہاں, ایسے لوگ جو نااہل ہوئے پھرتے ہیں ڈائنامک سروے نہ کروانے کی وجہ سے, تو وہ فوراً ڈائنامک سروے کروائیں اور اہل ہو جائیں. اسی طرح جن لوگوں کا ڈائنامک سروے مکمل ہوا ہے پھر بھی وہ نااہل ہو چکے ہیں تو وہ مزید انتظار کریں. وہ ہیلپ لائن BISP کی ہیلپ لائن کا نمبر جو پہلے آپ کو دیا گیا اس پر کال کر کے اپنے نئے سروے کی تاریخ کے بارے میں وہاں سے پوچھ لیں. انشاءاللہ انہیں نئی تاریخ بتا دی جائے گی اور پھر اس تاریخ کے بعد وہ اپنا سروے کروائیں گے تو انشاءاللہ وہ دوبارہ سے بھی اہل ہو سکیں گے. باقی تمام قسطیں جیسے بھی آتی ہیں, جیسے بھی آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے آتے ہیں, ہم فوراً آپ کو بتائیں گے. اور جو ہی آپ کی قسط آتی ہے آپ نے فوراً اپنی قسط, چاہے وہ 13,500 روپے کی ہو یا بچوں کی قسطیں ہوں, آپ نے فوراً وصول کرنی ہے, کیونکہ اس کے بعد آپ کا ڈیجیٹل والیٹ سسٹم جو ہے وہ فعال کیا جانا ہے, تو اس میں کوئی مسئلہ نہ آئے. تو یہ تھی آج کی تازہ ترین اپڈیٹس. مزید نئی اپڈیٹس کے لیے YouTube چینل اسکل مینٹر کو سبسکرائب کر لیجیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ نگہبان.